इंट्रोडक्शन की, आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जरनल साहब का कोई कसूर नहीं, काको तू दस तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਪੌਲਾ ਹੈ। हाँ जी, ਇਸ ਪੌਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੌਲੇ ਪੈਣੇ। यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है, लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जरनल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो वाकई है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जरनल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੰਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? और आपसे क्या करवाते? ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। आपका ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੌਲਾ ਨਹੀਂ। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं था, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है, मैनू की पता मेरे ते गजलां लिखन दी। वैसे मिस पौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से? चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये है कि रनर है। हाँ डेली रनिंग करते। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। भैंस। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਦਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਾਟੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? हाय हाय हाय। जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, और कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइकर। ख़वातीन और हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा, वो खास तौर पे खवातीन अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है। हाँ, कोई भारी चीज हाथ च फड़ लो। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਓ, ਭੰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया ये सारे अमेरिकी जर्नैलों को? ये आपके मुआशके ही नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नैल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है। वाह, अमेरिकी जर्नैलों का हाल देख लें आप। हेलो, जेड़ा भन्नो ला ले। ये सारे कमजोर है। सर जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला ते हमला कराया सी? कराया नहीं था, वो कहता मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी, उन्होंने की पता, ड्यूटी ते प्यो ने देनी सी, वो सिस्टर नाल ईमेलां ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नैलों को और काम ही कोई नहीं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਜੀ। अब ये वायरस पे डाल दो। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਮੇਰੀ
ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। क्या वैसे खूबी थी? एक रिटायर्ड जनरल हो, 4 स्टार, और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। ਜਨਰਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਧੋਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਏ। मेरी क्या ईमेल पकड़ी गई? सही कह रही है जेदा पटास, आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है, तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी? हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया, सूतर मंडी का ताजर। और सुनाए। सुनाओ मेरे हल की खड़ा पेंदे। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है, 900 जनरल खा के मिली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ, वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई। उधर ना मथा ला, $1 लाख लगा ना, तेन लग समझ जानी। मेरे साथ जनरल है। कौन? ये जनरल है? ये वाला या वो ਜਨਰਲ वाला? ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हम- फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो। मुझे शर्म आए, तेनू नहीं शर्म आती है? 2 बच्चों की तू मां है, डॉक्टर तेरा खाम दे, तू इन्हें ओला फसा लिया है। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਤੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। चार पानी तू पेके आया है। वैसे पौला तू जनरल तो मुंह नहीं पेके, तू बाकी अन्नी भी क्योंकि जनरल तो वेख लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगा। पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने, इधर भी बैठे है भेडू नु मैं जरनैल। हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खरक होया है। लगता बार्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं, मैं क्या करूँ? तो कुछ हौसला करें। क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत? हौसला इन्होंने उन्हें मनु गाल काट वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। पौला हाँ जी। उधरों जरा हाथ धोला। किधरों? वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है। बड़े ਤੁਹਾਡੇ सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਹੁੰਦੀ। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटल साहब पैटरी आज से नहीं ना कह सकते। पैट्रियस पैट्रेस पैट्रेस पैट्रियस पैट्रियस पेस्ट्री। ਉਹ ਤੂੰ ਜਰਨਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਾ। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੋ। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। हाँ, जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो दे हाथ नहीं फेंके, बड़ा कुकड़ी दे पंजे यार के हाथ। चलो उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी ही है। बड़ा इधर आ, जिधर भिल अपनी दुआवां ले इधर। सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है वे। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आ डिस्प्रिन से ले जा। नहीं इन्हू लोग अच्छा नवी दवाई ये नहीं जानी। नहीं मेरा बात सुनो, क्या है? आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिरनी लगता तीली ते तीली बैठा है। वैसे पौला तू अपने मां प्यो की गुस्ताख ते नहीं। तेन किसी ने कहता सी अगो बंदे आने बंद हो रहे। नहीं भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी। पौला तेन सुझी की ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਭਤੀਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। वे पैट्रस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली वर्गा मुंह। ये घड़ी गुल्ली क्या होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते हैं उसे, गिल्ली डंडा। वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली। जिसको टुन लगाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰ। मैं इसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? मांगता रहे। कहता है मैं जासूसी करता रहा। ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸੂਸੀ।
ٹھیک ہے بڑا ذرا مایوسی کا منہ ہے. آپ ایک سوال پوچھوں؟ ہاں جی. آج وہ آپ کا جو فرینڈ اکاڑے سے ہے بہت دور بیٹھا ہوا آج کہ وہ ٹھیک نہیں لے آیا؟ بڑا ایسا توتی ککڑی کا منہ. تو میرا برا ہے کر بھی گٹھا ڈاؤن والی تو پنڈ واپس چلا جا. سارے جرنیل بنگلے کو گھیرے تھا. دیکھنا ویر پولا نے بھی کما لیے تھے نکلنا. اتنے اس کے سکینڈلز ہیں, گلی گلی محلے محلے میں تمہارے سکینڈلز ہیں. تو اڈیاں تو جنتریاں بکدیاں ہوتے ہیں. چلو جنتریاں نہیں بکتی, میرا ایک ہی سکینڈل ہے وہ بھی ستھرا. شرم تو نہیں آتی شادی شدہ ہوگی اسکینڈل افورڈ کر رہی ہو یار جنرل ہے وہ پرسنالٹی ہے ان کی. لے پنڈ تے نلکے ورگی پرسنالٹی ہے ਉਹਦੀ جنوں بیڑو پانی نہیں کٹدا گالاں کٹدا. خبردار تم نے میرے جنرل کو کچھ کہا تو. میرے جنرل تمہارے ابو ہیں. تو جنرل صاحب اس عمر میں یہ کیا سوجی آپ کو؟ یعنی یہ کی چوڑ ماری تھی. میں کہ میری بیوی نے دیکھی دیکھی ہے انہوں نے تو دو مست پلوان رکھی. کیا مست پلوان رکھی وہ جڑا ریفری نو ہی کٹی جاندہ. یہ نالوں تے بہت موٹی ہے سر. یہ نال تے بعد چ بیاہ ہویا, پہلے ادنان سمی نہ منگی سی. باقی حافظ کی بیوی بہت زیادہ فیٹی ہے. you know یہ دونوں آپس میں کھڑے ہونے لگتا ہے الف نون کھلوتے. اچھا وہ جو شوہر آپ کا گھر بیٹھا ہے اسے نہیں پتا چلنے دیا آپ نے؟ انہیں تو بھیجیا ویسے تمہیں اپنے خامد ڈاکٹر کا ذرا بھی خیال لیا ہے؟ ریما کو دیکھے وہ اپنے ڈاکٹر کا کتنا خیال کرتی ہے. انہیں باہر نہیں جان دیتی, نہ مٹی کھان دیتی. ڈاکٹر کو رکھنے کا طریقہ سوائے ریما کے اور میرے کسی کو نہیں آتا. تم نے بھی رکھا ہے کوئی ڈاکٹر؟ کوئی خیال نہیں آیا نہ بچوں کا نہ شوہر کا؟ اس بیچارے کو کیا پتا, وہ تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے. ویسے بھی ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ ہے. نہیں سر, سانو یہ اعتراض نہیں کہ تسی اپنے شوہر نے زیادتی کی. سانو یہ اعتراض ہے کہ ہے کی چوڑ ماری اگو. یہ اپنی سسٹر نو گھر بہ کے سمجھاونا سی. اتنا دوستی گاڑی ثبوتا گرما نہیں چک سکتا. کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس اور پوچھا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو اقتصادی بحالی کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو, ان کی اقتصادی ٹیم کو سب سے پہلے سفید ہاتھیوں پر فوکس کرنا چاہیے. سفید ہاتھی سارے پاکستان چ ہے نا. لو جی میں بچپن تو میں سفید ہاتھی نہیں رکھی. بچپن تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, وہ ادارے جن کا کوئی فائدہ نہیں, صرف نقصان ہی نقصان ہے, اس کو سفید ہاتھی کہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹنشن نے چونچلے نے سفید ہاتھی نکالو, سفید ہاتھی کالی بھیڑے ہیں. تسی انپڑھ لوگ سدی جی نسیا کوٹے ایم تو چکر دین دے نے. پڑھے لکھے لوگ کبھی بستی والی گل نہیں کریں گے, پاویں بھوکے ہی پھرن ڈے ہون. کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا, وقت اچھا گزرا ہے سفید پوشی سے. تو اور کیا کہے پڑھا لکھا کہ نہیں جناب بھوکا مر رہا ہوں, میری مدد کر دیں. نہیں غریب آدمی ننگا ہی ہوتا ہے. کیا حال ہی کی دساں, روٹی نہیں کھاتی بچے نے. اسی لیے کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو, تمہیں ننگا ہونے سے بچائے گی. کہ اسی لیے کہتے تعلیم حاصل کرو. تمہیں پڑھاتا تھوڑے والد صاحب نے خیر کس طرح پڑھایا. انہیں کہ بچہ بدتمیز ہے باہر بھیجو. باقی سارے بچے لائق نہیں, کوئی بینک چ, کوئی آفیسر, کوئی الیکشن لڑ رہے پنڈ, یہ اتنے کھجل ہوا رہتا ہے. ایویں چیک دار کوٹ پا کے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ چیک دار کوٹ ہے, یہ 2.5-3 لاکھ دا چیک ہے, اوتے انہاں دی نظر ہے. وڈے لوگ نے نا پاویں ریڑھی تو لیا ہوئے, ایویں کہنا. افریقہ کے جنگلوں میں گیا تھا نا سروے کرنے. افریقہ کے جنگل میں اگر آپ سروے کرنے بھی گئے ہو, ہاں جی, تو وہاں سے کوٹ ملتا ہے. اوتے جی باندر انہاں دے کزن نے کوٹ ویچ دین. یا سروے کر کے بعد ہوٹل چ نہیں آنا, ہوٹل کے تھلے دکانیں نہیں ہیں. میں ہوٹل کے اندر نہیں گیا, میں باہر تو دیکھا نا. پاگل نہ بناؤ. جی میل باکس کر رہے ہیں کہ نہیں آج آپ بات کیجئے تو خرافات ہے, بکواس ہے جی. آپ میں گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے ہمیں ان سفید ہاتھیوں پر, جن میں سر فہرست پی آئی اے, ریلوے, سٹیل ملز, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور واپڈا. ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال انہیں صرف چلانے کے لیے اس غریب ملک کو اپنے خزانے سے 600 ارب روپیہ نکالنا پڑا. ہائے ہائے, اس اجڑی خستہ حال ریلوے کو واپس پٹڑی پر لانے کے لیے کم از کم 50 ارب روپیہ درکار ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اس ایک نقطے پر ساری پارلیمنٹ یکجا ہے. نواز شریف صاحب اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب میرے پاس ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا اس کے اوپر. سب کے سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سفید ہاتھیوں کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کا قبلہ درست کیا جائے. پہلی بات درست ہے, دوسرا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے, یہ تباہی اور بربادی کے دھانے پر وہاں پہنچ گئے
जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सारे एक छोटा जिहा मसला, गल तुहाडी लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी हैं। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। ਉਹ ਖੰਦਕ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ? ब्रसल्स। ओए ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन का की करना है, वो खंदक चो मिस करना करन दे वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हलीना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 4-5 ਜਾਹਿਲ ਬਿਠਾ के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र हाँ जी। आदमियों में नहीं बैठा करता था और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंद्र सभा। इंद्र सभा जो कहता वो कही जा इतने क्यों 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, सानू समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइनर ही आ गया हूं जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसना सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੰਦਕ ਚੇਂਜ ਬੈਠੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, जी जी। वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो पानी पी पी मर गए जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छाड़ देने। सर तुसी एक नावल का भी जिक्र किया जिथे नपोलियन ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ।
हाँ जी उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता यानी तो नेपोलियन क्या था? ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ अलेक्जेंडर डुमास का नॉवल था, बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डगमास्ट लगता किसी बर्तन का नाम ले रहे हैं ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया उते गंदक जी ਸਰ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट, और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी नाम है मॉन्टी क्रिस्टी क्रिस्टल यार ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਚ ਆਉਂਦੇ जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री जूम गया है और लाइट ऑन करो ए बच्चे बेटे सुते रहते हो अच्छा जूम पहले चला गया लाइट बाद जो ऑन कराओ कैमरा क्या देख दे विच ਹੈਲੋ ਉਹ ਨਾਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना तू ਕੋਈ ਯਾਰ अच्छा कैमरा ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ यार प्लीज ना करो ਜੀ। कैमरा क्या देख दे उत्ते ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ, ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। कैमरा क्या देख दे उत्ते खिंचना तेरे प्यो ने है उसके बदले आदत पा के हैं आस लुआ के उम्मीदा लुआ के ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੈਲੋ ਦੇਖ ਚ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਨਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਲੋ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ 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 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਰੂੰਡੇ ਦੀ हेलो पतीसा ने पतीसा फुलियां बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारदा रहना तू मेरी बांह खींचता रहना है वो तमस्कुर उड़ाते ने वो मैं डायरेक्टर के तोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज किधर बेटे ताजी तेल दे विच ओ तू किन्ने महीने दा भूखा है यार अब चपली कबाब यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूं मैं सब तो पहले चर्च एक्सपोज की थी मेरी गल अच्छा हां आगे हीरोइन किस तरह मानती है वो तो मैं कैमरा रखिया ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ यार बात सुनो, इस तरह ना तंग करो। ਲੋ ਜੀ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ कैमरा तो जालन दे कैमरा क्या चपली कबाब लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट ले बेटा उन तरसेगा तू समझे मेरी गल लो जी कैमरा क्या है लो जी चपली कबाबा ने गया है ते कबाब कच्चे रह गए उन्हें पलटना शुरू किया है इनको आदत पई है बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ लोही तंदूर से कैमरा लेके आए हैं यार बहुत फालतू बातें करता है, इतना वक्त जाया करता है ये। नेक्स्ट और नेक्स्ट देखो आगे जनाब
فلم کے لکھن روپیے لگے نے کروڑا لگی کل جمع پونجی ہے تو کوئی کیمرہ ہے تو سوٹ ہے یہ ڈائریکٹر کے نام پر تہمت ہے, تہمت. شکر کرو تارے لفظ اچھے ہو گئے تہمت ڈھبا ہو جس علاقے تو بلونگ کر رہے ہو تو آپ اس علاقے کے پیچھے پڑ جاؤ. مسی روٹی کد آیا ہے ایسے آیا ہے اور کھٹی لسی نہ تھی روٹی تو بورڈ کو کھانے والے لوگ ہو فلم کی ہوتی ہے پھر کھانے پینے کی چیزوں میں جس علاقے میں بلونگ کر دو تو خربوزہ کٹ کے دکھا دے خربوزہ پھداویا ہے سلیم بھی اپنا کاڑے دا یہ خربوزہ کون ہی نہ نہیں توڑتا نک نہ چیر لینا یہاں پنڈ چ کلفیاں ویکدی لما بھی جی دان نہیں ٹوٹدیاں تھلے ٹرک اتنے جندرا ماری دا دیسی جندرا نہیں تھا اپنا ساتھ جی جا برا کا حصہ پیٹیاں تھلے بڑھ گیا پیٹیاں تھوڑا کلفی کٹن گیا کہ ماں نے کڑکی لائی کڑکی جا گیا راوی کے پنڈا دیا مجھا بھی ڈاکو نے ویک دیا اس علاقے نے بیٹے جتنے کتا بھی ایڈ ہے کھلوتا کتا لگتا سٹینڈ سے لایا ایسے آن کے گلا آ گئی نے جس علاقے تو آئے نا سیرو سروں کا تیل نہیں لاؤ شیمپو بھی نہیں لاؤ دیسی گھیو لاؤ نے بےہودہ فضول بے تکی باتیں کر رہے ہو. فضول کر کے جی قسم چکو تھی والوں مکھن اور دیسی گھیو نہیں لاتے سر کے بالوں کو. ہاں جی پاگل مونچھوں کو لگاتے ہیں, مونچھوں کو لگاتے ہیں. مونچھیں کی کرسی کروانی ہے یہ مونچھاں پھاڑ کے چلتی ہیں سلیم تینوں کوئی دیسی گھیو نہیں دینا کوئی پالک کوئی ساگ کوئی گھر دے باہر سٹ کے بھی نہیں جاتا. کبھی نظر ہم لیتے ایک بریک کے بعد ساتھ بھی. ہیرو کون ہوتا ہے؟ وہ جو منزل پر نظر کے گرہ باندھے چل رہا. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے جناب شیخ رشید نے, اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک ناراض محلے دار جن کا یہ کہنا ہے کہ شیخ صاحب مبینہ طور پر لاکھوں بلکہ بقول ان کے کروڑوں روپے کی چائے پی گئے, ان کے ورکرز ان کے ہوٹل سے کھانا کھا گئے لیکن آج تک رقم ادا نہیں کی گئی. جی شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا یعنی سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ جو آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ مقروض ہے کروڑوں کا. سر یہ ملک پورا مقروض ہے, ایسی کیا بات ہے؟ پاکستان کا ہر بچہ تقریباً 70,000 روپے کا مقروض اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. بڑے گرو آدمی ہیں آپ, بڑے بڑے میں نے گرو دیکھے ہیں, بات کو یوں گھماتے ہیں آپ. آفتاب اقبال دی گریٹ یار ایک آدمی نہیں اس کی چھوڑو جڑی صحیح گل ہے تساں میں ہی دس سکنا. اس سوئے بازار سو لے کے تے لال ویلی تک میرے 3 ہوٹل ہونے سن جی. اچھا جی. سویرے ککڑ بانگ دینا سی تے بندے آ جانے جی شیخ صاحب ناشتہ پہ منگنے, تو چاواں جلنیاں پیاں ٹوڑے جلنے پہ تے پیسہ ایک نہیں دینے تے میں کی آخری تو کی نازم بنا سکتا تے جس ویلے جیت گیا ایسا منافق آدمی ہے جی. اس اکھاں چاہی تے متھے تے رکھی چھوڑیاں ماڑا ہوٹل سوئے بازار سو چاہ کے تے ٹوگ مٹکیال سٹے اسے نہ بندہ نہ بندے نہیں ذات. اچھا جی آپ نے میں تعارف تو آپ کا آپ پہلے پوچھ لیں گے تعارف ہونا پہ بچ کس واسطے سے بولنے پہ نہیں تو نہ کیا نام ہے پاپا؟ میں تمہاری صرف شکل دیکھتا جا رہا ہوں, نان سٹاپ بول رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو. نہیں ویسے تو سنا نہ کہ ان کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں. ڈپٹی صاحب میں تو صحیح ہوں یہ اس کا کیلیبر ہے جی, یہ اس کا کیلیبر ہے. دیکھا ایکسپوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈپٹی نذیر احمد بہت بڑے رائٹر تھے. اللہ اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے ایک. ارکان خمسہ کا ایک الف بھی اگر اس کو پتا ہو تو پوچھ لیں. یہ آپ ارکان خمسہ کا بتا رہے تھے. ارکان خمسہ, خمسہ 5 کو کہتے ہیں. اردو لٹریچر کے 5 سٹالورٹس, انتہائی قدآور لوگ جن کی وجہ سے اردو لٹریچر آگے بڑھا. ڈپٹی نذیر احمد, مولانا محمد حسین آزاد, شبلی نعمانی, الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے مشرف کو سزا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی ٹائم ول ٹیل, اور انتظار کریں مناسب وقت کا, اور دیکھیں آپ یہ خود ہی پنڈورا باکس کھولیں گے. اچھا یہ جو واقعہ ہوا ہے فیری میڈوز والا, اس پہ کوئی روشنی ڈالیے. دیکھیں جی وہ جاتے کیوں ہیں اتنی ٹھنڈی جگہ پر؟ پہلی بات ہے میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ شیخ صاحب کے ساتھ بنا کر رکھتے, کچھ ان کی خدمت مزید کرتے, کوئی دوستی پیار محبت رکھتے, تو آج آپ کے چھوٹے سے کھوکے کو
یہ سٹور بنا دیتے ہیں. ایک پہلی واری جیتے جی, یہ 6 واری جیتے جی, جتنا نال یہ اکھاں متھے تے رکھی چھوڑنا. ماڑا کھوکھا بڑا ہونے نہیں بجائے سونگڑنا بچے نے کچھے جڑا رہی گیا. یہ کوئی بات ہے, یہ لینگویج ہے کوئی. آپ اس کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دے؟ او بھائی جان, اللہ تھوڑی یادی کرے. کہ نام ہے تساں یار یہ تم نے کیا چھیڑ بنا لی ہے تم نے؟ نہیں میری پتہ نہیں نا. انہیں رضیہ سلطانہ کہتے ہیں جی. اللہ جی میں تساں یہ گل دساں, یہ جڑے سگار پینا ایک تے تسی کالے بڑے ہو, آرام نال تے گل سنو نا, کیا ہو گیا نا یار؟ تو بال کٹالا لگدا مفرور بچے نوں ملن آیا. اچھا شیخ صاحب ایک سنجیدہ سوال پلیز. سنجیدہ سوال پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا. آپ شکوہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں جب بھی آپ تشریف لائے آپ کو نکرے لگا دیا جاتا ہے, یعنی ایک کونے خدرے میں دھکیل دیا جاتا ہے. آپ کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ نواز شریف کے ساتھ بٹھا دیں؟ دیکھیں جی, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اٹھائیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بٹھا دیں. نو, ناٹ ایٹ آل. ویری گڈ. البتہ انہیں آپ میرے ساتھ بٹھا دیں. آئی ڈونٹ مائنڈ. یو ڈونٹ مائنڈ؟ آئی ڈونٹ مائنڈ. دیکھیں میرا اشارہ آفتاب صاحب یہ تھا کہ آپ مجھے کونے پہ نہ بٹھائیں. آفتاب نام ہے تساں؟ نہیں, آفتاب تو ان کے ڈرائیور کا نام ہے. ان کا نام ہے چندر گپت موریہ. اللہ جی موریہ صاحب میں تساں انہوں نے 6 نام میرے تبدیل کیا اور تم ہر بات مان لیتے ہو ان کی. موریہ صاحب ہے نا, ٹھیک ہے. نہیں, میں چندر گپت موریہ بننا پسند ہی نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال سے وہ کوئی بہت عمدہ کیریکٹر نہیں ہے تاریخ کا. اور آپ کیا بننا پسند کریں گے پورس کے علاوہ؟ مجھے پتا ہے کیوں. اس کے علاوہ کوئی؟ پورس کے علاوہ میں اسی خاندان سے جو مرضی آپ. میں اشوکا بننا پسند کروں گا. بڑیچوں میں کوئی آپشن نہیں. اچھا سنا آپ نے حنیف عباسی, ایک شریف آدمی کا نام پوڈریا مشہور کیا ہوا ہے. شریف کوئی نہیں ہے جی اس ملک میں, صرف نواز شریف ہے بس, جس کو لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں. لاکھ مخالفت صحیح, وہ سیاست میں ہوتا ہے. بات پوری کریں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, اور جہاں بیٹھے ہیں سمجھ لیں گے بات کو. انہیں اب ضرورت نہیں دراصل. آپ میاں صاحب کی خالہ لگتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ضرورت ہی جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں ان کے سپوکس مین بنے ہوئے ہیں؟ اچھا چلیں, وہ شاید آپ کو اس لیے ساتھ ملا لیں کہ آپ روزانہ انہیں نظر آئیں, آپ کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کریں. آپ کہیں تو کوئی سفارشی سندیسہ بھیجیں ان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے سفارش کی ضرورت ہے؟ نہیں جناب, میں ہوا کے دوش پہ اگر آپ کہیں تو کر دوں سفارش. بات سنیں, مجھے سفارش کی ہرگز ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ میں سیریس ہوں. کریں بسم اللہ پھر. یہ کسی ایک پاسے رہنا ہی نہیں. یہ تے تھالی نہ وہ کیا آخنے بینگون ہے, کدی ادھر تے کدی ادھر. Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. الیکشن جیتنے کے بعد ان کا سافٹ ویئر ہل گیا. میرے سافٹ ویئر پہ نہ جانا. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ میرے سافٹ ویئر پہ نہ جانا. میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہا. میں نے اپنی مرضی سے, میں بار بار کہتا ہوں جی, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہے شادی. اوہو, تو ہم نے کب تذکرہ کیا شادی؟ کیوں سافٹ ویئر کا آپ تانا مارتے ہیں؟ جی جناب. اب ہر حکومت کو جو ہے وہ لنگڑا لولا کہتے ہیں, تو آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتے؟ ان میں کیا پرابلم ہے؟ میری جان, آپ کے سافٹ ویئر کا تھوڑا سا ایشو ہے. چپاتی کی طرح تھوڑے سے آپ ٹیڑے میڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ٹیڑے میڑے کسے کہتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نواز شریف سے نا ہمیشہ آپ کو شک کیوں رہتا ہے؟ کتنے Listen, that's wrong, you know. برے لگ رہے ہیں آپ, برے لگ رہے ہیں. نواز شریف is awesome. جیسے یہ لڑکا. اور سناؤ کیا کرتے ہو آج کل؟ ہٹ بدماش, نٹ کھٹ کہیں کا. اچھا بتاؤ نا شام کو کیا کر رہے ہو؟ برے لگ رہے ہیں آپ. جی میں کر رہے ہو اسمبلی کی طرح رونق لگی. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج کے شو میں مہمان ہیں جنرل پیٹریس اور ان کے ساتھ اسی کہانی کا ایک اور مرکزی کردار پاولا. یہ بتائیے آپ افغانستان میں برے پھنسے تھے یا یہ جو حالیہ سکینڈل ہے اس میں؟ آفتاب مجھے ایک بات بتائیں آپ. جی جنرل صاحب, سوری میں نے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان
जनरल साहब भी मौजूद। मैं बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और आज तो तुक ही नहीं बनती है मेरे इंट्रोडक्शन की, आज पौला जो बैठी हुई है, हम कहाँ आपको दिखाई देंगे। ये किस चीज को आपने आज जर्नल बना के बैठाया? ये अमरूद टुकन वाला तोता लगता है। जर्नल साहब का कोई कसूर नहीं, काको तू हूं दस तू अन्नी से ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਪੌਲਾ ਹੈ। हाँ जी, इस पौला की वजह तो उस जर्नल को पौले पैने यही होता है, इस काम का अंजाम यही होता है। लेकिन वो एक खुश शक्ल खातून है। तो जर्नल से देखो रोटी कटने वाली सीख लगन दे। उसे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो उसे, वो वाकई है। जो मर्जी कहो, मैं अमरूदा वाला जी, मैं भी जर्नल हूँ। अच्छा जी, ये बताएं अफगानिस्तान में क्या करते हैं? मैं जंग करता और मैं बंब मांझण दिया सब क्योंकि अमृतसर का बैटरी अस लगता इन्हों को सख्त सवाल करने भी दिल नहीं करता। यार उसे कोई ढंग के सवाल करो। हाँ, उन्हें पूछो जुत्ती कितों कढ़ाना है, वो अगला कदम मैं आप ही गंढ लेना। हाँ, मुंह नाल इन सस्ते सस्ते सवाल करो। की हो रहा सर, मैनू इसलिए बुलाया इत्थे और आपसे क्या करवाते? जो मेरा इस वेले स्कैंडल चल रहा है, तुसी ओदे बारे कोई गल करो। ओदे बारे च गल कर रहे हैं, जेड़ा बड़ा स्कैंडल है। आपका इदा की लेना है? इंटरव्यू देना है या बेचना है? मन तो लगता है टिकट भी पौला नहीं। जर्नल तो लग ही नहीं रहा है, किसी करप्ट चिड़े का मंगेतर लग रहा है। मंगेतर चिड़े का नहीं होता, चिड़ी का मंगेतर। आप ये बताइए कि इस बेहूदगी के साथ साथ आपने फैमिली को किस तरह मैनेज किया? वो सर मैंने तो पता ही नहीं इस गल का, यकीन करो मैं शरीफ आदमी सी, जी है ना ਇਹਦਾ ਹੀ पट्ठा बैठा जी कह रही थी कि मैंने आप पे वो किताब लिखनी है, मैनू की पता मेरे ते गजला लिखन दी। वैसे मिस बौला, ये बायोग्राफी लिखने का ये कौन सा तरीका है? इन्होंने ये कहा है कि मैं जनरल साहब की लुक्स से मुतासर नहीं हुई। हाँ, और किस चीज से चुंझ तो मुतासर हुई। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलने दे उन्हें जी। इनकी टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी देखिए, उनके बैठने का स्टाइल। कई बार इंज बैठे तो बाद गंढ बज गई है। वो एक एथलीट है और बहुत फिट जर्नैल है। इनकी बेगम साहबा कहती है कि जो चीज इनकी, जो खसलत मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये है कि रनर है। हाँ, डेली रनिंग करते। जदों दी बीवी बना दी गल सुन दौड़ जाता। क्या करता है? दौड़ जाता। हाँ जी, क्या हुआ था आपको? आपने अपनी फैमिली लाइफ का सत्यानाश कर दिया। ओ सर, मेरी बेगम का ना हौली जरूर है, लेकिन एडी हौली नहीं है। यकीन करो, रात नूं सुती हुंदी खराटे मारदी, लगदा मोटर चलन दई। वो जो खराटे मारदी है, हर खराटे ना कंध च वजदा है। यार तुम अपनी बीवी को टोपी नहीं करा सके, कैसे जर्नल हो यार? जनरल साहब, आपकी शागिर्दी करनी चाहिए थी इन्हें। मेरे देखें कितने राइवल्स थे, तो कितने आप कहें मेरे कितने स्कैंडल्स थे, लेकिन मजाल है कोई ऐसा सिलसिला सामने आया हो। सिलसिला हो या ना हो, पकड़े नहीं गया आपका बाइकर। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये बात डिस्कस करेंगे आज इसी तनाजुर में कि ये जो बीवियां शौहरों पर शक करती हैं, शौहर भी करते हैं वैसे तो बाज केसेस में, लेकिन ज्यादातर बीवियां, वो लगता ही है कि जैसे उनके फराइज मनसबी में से एक ये भी है कि शक जरूर करना है। आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं, हम उनकी इनपुट्स भी चाहेंगे कि वो जरा खास तौर पे खवातीन अपने मामलात हमारे साथ डिस्कस करें, अगर कोई डिस्कस करना चाहता है। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे सवाल है जी। हाँ, कोई भारी चीज हथ फड़ लो। सारा इन्होंने 100 दियो, भंड ते जान इत्थों। जी जी जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर इन पे पड़ी या इनकी नजर आप पे पड़ी? पहली मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी? मैं बॉर्डर पे खड़ा था। बॉर्डर रंग कर रहे थे? अच्छा, वैसे आपको क्या हो गया? इस सारे अमरीकी जर्नलों को ये आपके मुआशके ही नहीं जान छोड़ रहे? जनरल जॉन एलन की नामजदगी वापस ले ली गई है, क्योंकि वही खातून कैली जिसके साथ मौसूफा का झगड़ा हुआ था जर्नल साहब से मुतालिक, वो जॉन एलन की भी आशिक निकली है। जो ईमेल्स पकड़ी गई हैं, उनकी जखामत तकरीबन 30,000 सफात है। वाह, अमरीकी जर्नलों का हाल देख लें आप। हेलो, जेड़ा पन्नो ला ले, ये पन्नो कमजोर है। सर, जॉन एलन वही ना जिन्हें सलाला ते हमला कराया सी? कराया नहीं था, वो कहता मुझे पता ही नहीं चला और हमला हो गया। हाँ जी, उन्होंने की पता, ड्यूटी ते प्यो ने देनी सी, वो तो सिस्टर नाल ईमेलां ते मसरूफ सी। तो ये क्या सारे जर्नलों को और काम ही कोई नहीं? पता नहीं, कोई वायरस ही फैले है जी। अब ये वायरस पे डाल दो। इन्हां दी एक सहेली सी, वो भी मेरे ते मरदी सी, इन्हां दोवां ने रल के मैनू मरवाता है।
ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ऐसी क्या वैसे खूबी थी? एक रिटायर्ड जनरल हो, 4 स्टार, और 4 स्टार खत्म हो चुके थे। जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा। कम धोली बकरी वर्गा मुंह होया ते 2 कुड़ियां तेरे ते मरदियां, और तेन शर्म नहीं आती पिस्तौल दे घोड़े। सर मैं क्या आजकल दौर बड़ा सख्त होया, तुसी भी बच बचा के किते तुहाडी भी ईमेल ना फड़ी जाए। मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए? सही कह रही है जेदा पटास, आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे। तुमसे पूछा है, तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी? हाँ, ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे, मुझे पकड़वाना है। ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया, सूतर मंडी का ताजिर। और सुनाए, सुनाओ मेरे हल की खड़ा बंद। मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ। क्यों मदद मांगते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड यस। कितनी तुम चीप हो। बड़ी गल है पौला है, 900 जनरल खा के बिली आज। मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ, वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तुम लाग समझ आनी है। लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई। उधर ना मथा ला, $1 लाख लगा ना तेन लग समझ आनी। मेरे साथ जनरल है। कौन? ये जनरल है? ये वाला या वो जनरल वाला? और मैं नलके ठीक करना यार। तुझे घंटा हो गया मैं ताड़ी बकवास सुन रहा। ये जनरल सिर्फ बम्बा दे नंबर ले गए। ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का। नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो? मुझे शर्म आए, तेनू नहीं शर्म आती? 2 बच्चों की तू मां है, डॉक्टर तेरा खाम दे, तू इन्हें ओला फसा लिया। की हो रहा है? ना चाह ना पानी, बिस्ती बिस्ती हो रही। चाह ना पानी, तू पेके आया है। वैसे पौला तू जनरल तो मुंह नहीं फेंकिया, तू बाकी अन्नी भी क्योंकि जनरल तो वेख लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगी। पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने, इधर भी बैठे है भेडू नुमा जरनैल। हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खराब होया है, लगता बॉर्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा। नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है? गेम बेस पे। देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं। मैं क्या करूं? तो कुछ हौसला करें, क्या हो गया? मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा? क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप? ओ हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत? हौसला इन्होंने उन्हें गाल काट, वो निकाल भी देनी है। स्टाइल ऐसे खलो तेरी। पौला हाँ जी। उधरों जरा हाथ होला। किधरों? वकील साहब, अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है। बड़े तोड़े सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन की चुड़ैल होंदी। की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ यार ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ। वैसे अपना पैटर साहब, पैटरी आस्ते नहीं ना कह सकते। पैट्रेस पैट्रियस पेस्ट्री। तो जनरल ही सीधा कह रहा। पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो? ये जर्नैल कढ़ाउंदी हो। ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं। जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे हैं तुम्हारे साथ। पौला तो हाथ नहीं फेंके, बड़ा कुकड़ी दे पंजे हर गया। उनके हाथ प्यारे नहीं, मेरे तो है ना। इनको मत बताए, पूरी कौम थोड़ी है। बड़ा इधर आज अपनी दुआवां लै, इधर सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है। ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे, अगला कहता इधर आओ डिस्प्रिन से ले जा। नहीं इन्हू लोग अच्छा नवी दवाई ये नहीं ले जानी। नहीं मेरा बात सुनो, आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही। बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ते तीलियर बैठा है। वैसे पौला तू अपने मां प्यो की गुस्ताख ते नहीं। तेन किसी ने कहता सी अगों बंदे आने बंद हो रहे नहीं भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया, मार्केट फिर लेनी सी। पौला तेन सुझी की तानू की तकलीफ है? भतीजी है ताड़ी। वे पैट्रेस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली वर्गा मुंह। ये घड़ी गुल्ली क्या होती है? दसो जी दसो, दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है? गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना? तो सुखी डंडा सुने। जो गिल्ली होती है ना, गुल्ली पंजाबी में कहते उसे गिल्ली डंडा, वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से, उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली, जिसको टुल लगाते हैं। इन्हें टोल का भी पता सर। वैसे मरीज के 3 महीने रह गया। यहाँ क्या करते रहे? मांगता रहे। कहता है मैं जासूसी करता रहा। ये जंजान जी जासूसी करता से।
وہ جسوسی نہیں ہوتا ہے جسوسی ٹھیک ہے بڑا ذرا مایوسی کا منہ ہے آپ ایک سوال پوچھوں ہاں جی آج وہ آپ کا جو فرینڈ اکاڑے سے ہے بہت دور بیٹھا ہوا آج کے وہ ٹھیک نہیں لے آیا بڑا ایسا توتی ککڑی کا تو میرا برا ہے کر بھی گٹھا ڈاون والی تو پنڈ واپس چلا جا سارے جرنیل بنگلے کو گھیرے تھا دیکھنا ویر پولا نے بھی کما لیے تھے نکلنا کے سکینڈلز ہیں گلی گلی محلے محلے میں تمہارے سکینڈلز ہیں تو اڈیاں تو جنتریاں بکدیاں ہوتے ہیں چلو جنتریاں نہیں بکتی میرا ایک ہی سکینڈل ہے وہ بھی ستھرا شرم تو نہیں آتی شادی شدہ ہوگی سکینڈل افورڈ کہہ رہی ہو یار جنرل ہے وہ پرسنالٹی ہے ان کی لے پنڈ تے نلکے ورگی پرسنالٹی ہے دی جنوں بیڑو پانی نہیں کٹدا گالاں کٹدا خبردار تم نے میرے جنرل کو کچھ کہا تو میرے جنرل تمہارے ابو ہیں تو جنرل صاحب اس عمر میں یہ کیا سوجی آپ کو یعنی یہ کی چوڑ ماری تھی میں کہ جنرل بیوی نہیں دیکھی دیکھی ہے انہوں نے تو دو تین پلوانر کی کیا مست پلوانر کی اور جو ریفری نہیں کٹی جاتا یہ نالوں تے بہت موٹی ہے سر یہ تو بعد چ ویاہ ہویا پہلے وہ نان سمی نہ منگی سی باقی حافظ کی بیوی بہت زیادہ فیٹی ہے یہ دونوں آپس میں کھڑے ہونے لگتا ہے الف نون کھلوتے اچھا وہ جو شوہر آپ کا گھر بیٹھا ہے اسے نہیں پتا چلنے دیا آپ نے انہیں تو بھیجا ویسے تمہیں اپنے خامد ڈاکٹر کا ذرا بھی خیال لیا ہے ریما کو دیکھے وہ اپنے ڈاکٹر کا کتنا خیال کرتی ہے انہیں باہر نہیں جان دیتی نہ مٹی کھان دیتی ڈاکٹر کو رکھنے کا طریقہ سوائے ریما کے اور میرے کسی کو نہیں آتا تم نے بھی رکھا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی خیال نہیں آیا نہ بچوں کا نہ شوہر کا اس بیچارے کو کیا پتا وہ تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے ویسے بھی ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں سر سانو یہ اعتراض نہیں کہ تسی اپنے شوہر نے زیادتی کی تھی سانو یہ اعتراض ہے کہ ہے کہ چبڑ ماری اگو یہ اپنی سسٹر نو گھر بہ کے سمجھاونا سی جنا دوستی گاڑی ثبوتا گرما نہیں چک سکتا کبھی رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خدین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس اور پوچھا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو اقتصادی بحالی کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ان کی اقتصادی ٹیم کو سب سے پہلے سفید ہاتھیوں پر فوکس کرنا چاہیے سفید ہاتھی سارے پاکستان چ ہے نا لو جی میں بچپن تو میں سفید ہاتھی نہیں دیکھی بچپن تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں وہ ادارے جن کا کوئی فائدہ نہیں صرف نقصان ہی نقصان ہے اس کو سفید ہاتھی کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹیشن نے چونچلے نے سفید ہاتھی نکالو سفید ہاتھی کالی بھیڑے ہیں تسی انپڑھ لوگ اس ہاتھی نسیا کوٹے ایویں تو چکر دین دے نے پڑھے لکھے لوگ کبھی بستی والی گل نہیں کریں گے پاویں بھوکے ہی پھرن ڈے ہون کیا حال ہے شکر اللہ کا وقت اچھا گزرا ہے سفید پوشی سے تو اور کیا کہے پڑھا لکھا کہ نہیں جناب بھوکا مر رہا ہوں میری مدد کر دیں نہیں غریب آدمی ننگا ہی ہوندا ہے کیا حال ہے کی دساں روٹی نہیں کھادی بچے نے اسی لیے کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو تمہیں ننگا ہونے سے بچائے گی کہ اسی لیے کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو تانوں پڑھاتا تہاڈے والد صاحب نے کہا کس طرح پڑھایا انہوں نے کہا بچہ بدتمیز ہے باہر بھیجو باقی سارے بچے لائق نہیں کوئی بینک چ کوئی آفیسر کوئی الیکشن لڑ رہے پنڈ یہ اتنے کھجل ہوا رہتا ہے ایویں چیک دار کوٹ پا کے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ چیک دار کوٹ ہے یہ 2.5-3 لاکھ دا چیک ہے اوتے انہاں دی نظر پر وڈے لوگ نے نا پاویں ریڑھی تو لیا ہوئے ایویں کہنا افریقہ کے جنگلوں میں گیا تھا نا سروے کرنے افریقہ کے جنگل میں اگر آپ سروے کرنے بھی گئے ہو ہاں جی تو وہاں سے کوٹ ملتا ہے اوتے جی باندر انہاں دے کزن نے کوٹ بیچ دین یا سروے کر کے بعد ہوٹل چ نہیں آنا ہوٹل دے تھلے دکانیں نہیں ہیں میں ہوٹل دے اندر نہیں گیا میں باہر تو دیکھے نا پاگل نہ بناؤ جی میل باکس کر رہا ہے کہ نہیں آج آپ بات کیجئے تو خرافات ہے بکواس ہے جی آپ میں گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے ہمیں ان سفید ہاتھیوں پر جن میں سر فہرست پی آئی اے ریلوے سٹیل ملز یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور واپڈا ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال انہیں صرف چلانے کے لیے اس غریب ملک کو اپنے خزانے سے 600 ارب روپیہ نکالنا پڑا اس اجڑی خستہ حال ریلوے کو واپس پٹڑی پر لانے کے لیے کم از کم 50 ارب روپیہ درکار ہے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اس ایک نقطے پر ساری پارلیمنٹ یکجا ہے نواز شریف صاحب اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب میرے پاس ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا اس کے اوپر سب کے سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سفید ہاتھیوں کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کا قبلہ درست کیا جائے پہلی بات درست ہے دوسرا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے
ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्क की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सारे एक छोटा जिहा मसला, गल तुहाडी लम्मी हो जानी। एक कांगो भी कोई मुल्क है जी? बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उसी जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम दी होर चीज भी मशहूर है जी। ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना करने है। वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हेलेना, ये साढ़े प्यो दादे परदादे नूं नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने क्यों 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में। आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान लाइन ही आ गया हुण। जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसना सी। तानू अपनी पई है, नेपोलियन की सारी फौज खंदक चेंज बैठी। सारी फौज ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गए जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये
यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दो तो 2 दिन जोड़े छाड़ देने। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डोमास का नॉवल था बड़ा मशहूर। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਗਮਾਸ लगता किसी बर्तन का नाम ले रहे हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਕ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट सर तो फिर ये अलेक्जेंडर यूरोप की बोतल भेजता। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टी क्रिस्टी क्रिस्टल। यार सी अपनी गल्लां करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਦੇਖੀ? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया, लाइट बाद जो ऑन कराओ। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना तू अच्छा कैमरा उधर चला गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिंचना तेरे प्यो ने है उसके बदले आदत पा के आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिंच नहीं रहा। ये डायरेक्टर है जिन्हों हर बंदा खिंची फिरदा। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो ਦੇਖ ਚ देख दे विच ਅੱਛਾ। जिंदा कट्टा रखिया है, वो तो बम ब्लास्ट होया है। ਹਾਂ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी ऐसा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। तो कैमरा रखिया है, ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआनिया दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुम जाहे लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। तो जी बाजार का सेट है, एक दुकान है मरूंडे दी। पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो, तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारना रहना, तू मेरी बांह खींचता रहना है, वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर के तोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे सामने तेल दे विच। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ यार अब चपली कबाब। यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूँ, मैं सब तो पहले चरस एक्सपोज की थी। मेरी गल अच्छा हाँ ਅੱਗੇ हीरोइन किस तरह मानती है वो तो मैं कैमरा रखिया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो, इस तरह तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है, कैमरा तो जालन दे। कैमरा गया चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट। ले बेटा उन तरसेगा तू, समझे मेरी गल। लो जी कैमरा गया है। लो जी चपली कबाबा ने गया है, कबाब कच्चे रह गए। उन्हें पलटना शुरू किया है। इनको आदत पई है बेटा, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ।
تسی دو سٹاپ اگے آ گئے ہو کوئی تندور دے کیمرہ لے کے آئے ہیں یار بہت فالتو باتیں کرتا ہے, اتنا وقت ضائع کرتا ہے یہ. نیکسٹ. وہ نیکسٹ دیکھو آ گئے جناب, فلم کے لکھن روپیے لگے نے کروڑا. یہ دی کل جمع پونجی ہے تو کوئی کیمرہ ہے تے سوٹ ہے. یہ ڈائریکٹر کے نام پر تہمت ہے, تہمت. شکر کرو تارے لفظ اچھے ہو گئے. تہمت ڈھبا ہو جس علاقے تو بلونگ کر رہے ہو تو آپ اس علاقے کے پیچھے پڑ جاؤ. مسی روٹی کب دیا آیا ہے, ایسے آیا ہے وہ کھٹی لسی نہ تھی روٹی تو بول دو کھانے والے لوگ ہو. فلم کی ہوتی ہے پھر کھانے پینے کی چیزوں میں جس علاقے میں بلونگ کر دو تو خربوزہ کٹ کے نہیں کھاندے. خربوزہ پھداوے آئے سلیم بھی اپنا کاڑے دا یہ خربوزہ کون ہی نہ نہیں توڑتا نک نہ چیر لینا. یہاں پنڈ سے کلفیاں ویکدیاں لما بھی جی دان نہیں ٹوٹدیاں تھلے ٹرک اتنے جندرا ماری دا دیسی جندرا نہیں تھا اپنا ساتھ جی جا برا کا حصہ پیٹیاں تھلے بن گیا. پیٹیاں کلفی کٹن گیا کہ ماں نے کڑکی لائی کڑکی جا گیا. راوی کے پنڈا دیا مجھا بھی ڈاکو نے ویک دیا اس علاقے نے بیٹے جیسے کتا بھی ایڈ ہے کھلوتا کتا لگتا سٹینڈ سے لایا ایتھے آن کے گلا آ گئی نے. جس علاقے تو آئے نا سروں سروں کا تیل نہیں لاؤں, شیمپو بھی نہیں لاؤں, دیسی گھیو لاؤں نے. بےہودہ فضول بے تکی باتیں کر رہے ہو. فضول کر کے قسم چکو تھی والوں مکھن اور دیسی گھیو نہیں لاتے سر کے بالوں کو. ہاں جی پاگل مونچھوں کو لگاتے ہیں, مونچھوں کو لگاتے ہیں. مجھ سے کچھ کروانی ہے یہ مونچھاں پھاڑ کے چلتی ہیں. سلیم تینوں کوئی دیسی گھیو نہیں دینا, کوئی پالک کوئی ساگ کوئی گھر دے باہر سٹ کے بھی نہیں جاتا. کبھی نظر لیتے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ہیرو کون ہوتا ہے وہ جو منزل پر نظر کی گرہ باندھے چل رہا. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے جناب شیخ رشید نے, اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک ناراض محلے دار جن کا یہ کہنا ہے کہ شیخ صاحب مبینہ طور پر لاکھوں بلکہ بقول ان کے کروڑوں روپے کی چائے پی گئے, ان کے ورکرز ان کے ہوٹل سے کھانا کھا گئے لیکن آج تک رقم ادا نہیں کی گئی. جی شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا یعنی سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ جو آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ مقروض ہے کروڑوں کا. سر یہ ملک پورا مقروض ہے, ایسی کیا بات ہے؟ پاکستان کا ہر بچہ تقریباً 70,000 روپے کا مقروض اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. بڑے گرو آدمی ہیں, بڑے بڑے میں نے گرو دیکھے ہیں, بات کو یوں گھماتے ہیں آپ. آفتاب اقبال دی گریٹ یار. ایک آدمی نہیں اس کی چھوڑو, جڑی صحیح گل ہے تساں میں ہی دس سکنا. یہ سوئے بازار سو لے کے تے لال ویلی تک میرے 3 ہوٹل ہونے سن جی. اچھا جی. سویرے ککڑ بانگ دینا سی تے بندے آ جانے جی شیخ صاحب ناشتہ پہ منگنے. تو چاواں جلنیاں پیاں ٹوڑے جلنے پہ تے پیسہ ایک نہیں دینے تے مکی آخنے تو کی نازم بنا سکتا. تے جس ویلے جیت گیا ایسا منافق آدمی ہے جی. اس اکھاں چاہی تے متھے تے رکھی چھوڑیاں, ماڑا ہوٹل سوئے بازار سو چاہ کے تے ٹوگ مٹکیال سٹے نہ بندہ نہ بندے نہیں ذات. اچھا جی آپ نے میں تعارف تو آپ کا آپ پہلے پوچھ لیں گے تعارف ہونا پہ بچ کس واسطے بولنے پہ نہیں تو نہ کہنا میں پاپا میں تمہاری صرف شکل دیکھتا جا رہا ہوں, نان سٹاپ بول رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو. نہیں ویسے تو سنا نہ کہ ان کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں. ڈپٹی صاحب میں تو صحیح ہوں. یہ اس کا کیلیبر ہے جی, یہ اس کا کیلیبر ہے. دیکھا ایکسپوز ہوا کہ نہیں ہوا. ڈپٹی نذیر احمد بہت بڑے رائٹر تھے. اللہ اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے ایک. ارکان خمسہ کا ایک الف بھی اگر اس کو پتا ہو تو پوچھ لیں. یہ آپ ارکان خمسہ کا بتا رہے تھے. ارکان خمسہ, خمسہ 5 کو کہتے ہیں. اردو لٹریچر کے 5 سٹالورٹس, انتہائی قدآور لوگ جن کی وجہ سے اردو لٹریچر آگے بڑھا. ڈپٹی نذیر احمد, مولانا محمد حسین آزاد, شبلی نعمانی, الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے مشرف کو سزا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی ٹائم ول ٹیل, اور انتظار کریں مناسب وقت کا, اور دیکھیں آپ یہ خود ہی پنڈورا باکس کھولیں گے. اچھا یہ جو واقعہ ہوا ہے فیری میڈوز والا, اس پہ کوئی روشنی ڈالیے. دیکھیں جی وہ جاتے کیوں ہیں اتنی ٹھنڈی جگہ پر, پہلی بات ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ
शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सोंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझे? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मेरी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी मैं तो सही गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक तो तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलना आया। अच्छा शेख साहब, एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा। नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? नो, आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझे? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है। इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी मौर्य साहब, मैं तुझे यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहाँ बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियाँ साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, उनको जरूरत ही, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे, अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। करें बिस्मिल्लाह फिर। किसी एक पासे रहना ही नहीं, ये ते थाली ना वो क्या आखने बैंगोन है, कदी इधर ते कदी इधर। Continuously he is insulting me, and now I am a assembly member and you are not stopping him. Why? Are you his kana? Say हाँ, don't become a dead body. इलेक्शन जीतने के बाद इनका सॉफ्टवेयर हिल गया। मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे सॉफ्टवेयर पे ना जाना। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी मर्जी से, मैं बार बार कहता हूं जी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है शादी। ओहो, तो हमने कब तस्करा किया शादी? क्यों सॉफ्टवेयर का आप ताना मारते हैं? जी जनाब। अब हर हुकूमत को जो है वो लंगड़ा लूला कहते हैं, तो आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो सही नजर नहीं आते? उनमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान, आपके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू है। चपाती की तरह थोड़े से आप टेढ़े मेढ़े हैं। आप समझते हैं टेढ़े मेढ़े किसे कहते हैं? मेरा आपसे सवाल ये ना कि आप नवाज शरीफ से ना हमेशा आपको शक क्यों रहता है? कितने? Isn't that wrong? You know? बुरे लग रहे हैं आप, बुरे लग रहे हैं। नवाज शरीफ is awesome। जैसे ये लड़का। और सुनाओ क्या करते हो आजकल? हट बदमाश, नट खट कहीं का। अच्छा बताओ ना, शाम को क्या कर रहे हो? बुरे लग रहे हैं आप। जिवें कर रहे हो असम्बली च ते रौनक लगी। तो तीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल, और आज के शो में मेहमान हैं जनरल पेट्रियस और इनके साथ इसी कहानी का एक और मरकजी किरदार पौला।
یہ بتائیے آپ افغانستان میں برے پھنسے تھے یا یہ جو حالیہ سکینڈل ہے اس میں؟ آفتاب مجھے ایک بات بتائیں آپ. جی جنرل صاحب سوری میں نے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان جنرل صاحب بھی موجود. میں بہت اچھے سے نوٹ کر رہا ہوں آپ مجھے اگنور کرتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اور آج تو تک ہی نہیں بنتی ہے میرے انٹروڈکشن کی. آج پولا جو بیٹھی ہوئی ہے ہم کہاں آپ کو دکھائی دیں گے. یہ کس چیز کو آپ نے آج جرنل بنا کے بٹھایا؟ یہ امرود ٹکن والا طوطا لگتا ہے. جرنل صاحب کا کوئی قصور نہیں. کاکو تو ہوں دس تو انی سے جڑے نال بیٹھے نے یہ خاتون پولا ہے. ہاں جی اس پولا دی وجہ تو اس جنرل پولے پہنے. یہی ہوتا ہے اس کام کا انجام یہی ہوتا ہے. لیکن وہ ایک خوش شکل خاتون ہے. جنرل سے دیکھو روٹی کٹنے والی سیخ لگن. اسے جو مرضی کہہ لو جو مرضی کہو اسے وہ واقعی ہے. جو مرضی کہو میں امرودا والا جی میں بھی جنرل ہوں. اچھا جی یہ بتائیں افغانستان میں کیا کرتے ہیں؟ میں جنگ کرتا اور میں بمب مانجن دیا سب چونگی امرتسر کا بیٹری اصل یہ کو سخت سوال کرنے بھی دل نہیں کرتا یار اسے کوئی ڈھنگ کے سوال کرو. ہاں انہیں پوچھو جتی کتوں کٹاؤنا ہے وہ اگلا کدے میں آپ ہی گنڈ لینا. ہاں منہ نال سستے سستے سوال کرو. کی ہو رہا سر مینوں اس لیے بلایا اتنے اور آپ سے کیا کرواتے جو میرا اس ویلے سکینڈل چل رہا ہے تسی وہ بارے کوئی گل کرو. وہ بارے چ گل کر رہے ہیں جہاں سکینڈل ہے آپ کا کی لینا انٹرویو دینا ہے یا بیچنا ہے؟ من تو لگتا ہے ٹکٹ بھی پولا نہیں. جرنل تو لگ ہی نہیں رہا ہے کسی کرپٹ چڑے کا منگیتر لگ رہا ہے. منگیتر چڑے کا نہیں چڑی کا منگیتر. آپ یہ بتائیے کہ اس بےہودگی کے ساتھ ساتھ آپ نے فیملی کو کس طرح مینج کیا؟ وہ سر مین تے پتہ ہی نہیں اس گل دا. یقین کرو میں شریف آدمی سی جیڑی ہے نا یہ پٹھا بیٹھا جی کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ پہ وہ کتاب لکھنی ہے. مینوں کی پتا میرے تے غزلاں لکھن رہی. ویسے مس بولا یہ بایوگرافی لکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جنرل صاحب کی لکس سے متاثر نہیں ہوئی. ہاں اور کس چیز سے چونج تو متاثر ہوئی. میں بولوں؟ ہاں جی بولنے دیں انہیں. جی ان کی ٹوٹل اوور آل پرسنالٹی دیکھیں ان کے بیٹھنے کا اسٹائل. کئی بار انج بیٹھے تو بعد گنڈ بج گئی. وہ ایک ایتھلیٹ ہے اور بہت فٹ جرنیل ہے. ان کی بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ جو چیز ان کی جو خصلت میں کبھی نہیں بھول سکتی وہ یہ کہ رنر ہے. ہاں ڈیلی رننگ کرتے. جدو یہ بیوی بنا دی گل سن دوڑ جاتا. کیا کرتا ہے؟ دوڑ جاتا. ہاں جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ آپ نے اپنی فیملی لائف کا ستیہ ناش کر دیا. وہ سر میری بیگم دا نا ہولی ضرور ہے لیکن ایڈی ہولی نہیں ہے. یقین کرو رات نو ستی ہوں خراٹے مار دی لگتا موٹر چلن دی. وہ جدو خراٹے مار دی ہر خراٹے نہ کاندھ چوجتا ہے. یار تم اپنی بیوی کو ٹوپی نہیں کرا سکے کیسے جرنل ہو یار؟ جنرل صاحب آپ کی شاگردی کرنی چاہیے تھی انہیں. میرے دیکھیں کتنے رائیولز تھے کتنے آپ کہیں میرے کتنے سکینڈلز تھے لیکن مجال ہے کوئی ایسا سلسلہ سامنے آیا ہو. سلسلہ ہو یا نہ ہو پکڑے نہیں گیا آپ کا بائیکر. خواتین حضرات آج ہم یہ بات ڈسکس کریں گے آج اسی تناظر میں کہ یہ جو بیویاں شوہروں پر شک کرتی ہیں شوہر بھی کرتے ہیں ویسے تو بعض کیسز میں لیکن زیادہ تر بیویاں وہ لگتا یہ کہ جیسے ان کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شک ضرور کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ چند کپلز موجود ہیں. ہم ان کی ان پٹس بھی چاہیں گے کہ وہ ذرا خاص طور پہ خواتین اپنے معاملات ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم آپ سے سوال ہے. جی کوئی بھاری چیز ہاتھ پھڑ لو. سارا انہوں نے 100 دیو پانڈ تے جان اتنے. جی جی جنرل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر ان پہ پڑی یا ان کی نظر آپ پہ پڑی؟ پہلی ملاقات کیسے ہوئی کہاں ہوئی آپ کی؟ میں بارڈر پہ کھڑا تھا. بارڈر رنگ کر رہے تھے؟ اچھا ویسے آپ کو کیا ہو گیا یہ سارے امریکی جرنیلوں کو یہ آپ کے معاشقے نہیں جان چھوڑ رہے؟ جنرل جان ایلن کی نامزدگی واپس لے لی گئی ہے کیونکہ وہی خاتون کیلی جس کے ساتھ موصوفہ کا جھگڑا ہوا تھا جرنیل صاحب سے متعلق وہ جان ایلن کی بھی عاشق نکلی ہے. جو ای میلز پکڑی گئی ہیں ان کی ضخامت تقریباً 30,000 صفحات ہے. واہ امریکی جرنیلوں کا حال دیکھ لیں آپ. ہیلو جیڑا پنو لا لے یہ سارے کمزور ہے. سر جان ایلن وہی نا جنہیں سلالہ تے حملہ کرایا سی؟ کرایا نہیں تھا وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور حملہ ہو گیا. ہاں جی ہم کی پتا ڈیوٹی تے پیو نے دینی سی وہ تے سسٹر نال ای میلوں تے مصروف سی. تو یہ کیا سارے جرنیلوں کو اور کام ہی کوئی نہیں؟ پتہ نہیں کوئی وائرس ہی پھیلے ہے جی. اب یہ وائرس پہ ڈال دو. انہاں دی ایک سہیلی سی
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ऐसी क्या वैसे खूबी थी एक रिटायर्ड जनरल हो 4 स्टार और 4 स्टार खत्म हो चुके थे जनरल लगता ही नहीं किसी सस्ते बैंक का गार्ड लग रहा ਕੰਮ ਧੋਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ और ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਏ मेरी क्या ईमेल पकड़ी जाए सही कह रही है जेदा पटास आप भी अपने आप को ना इतने ज्यादा मासूम ना समझे तुमसे पूछा है तुम किस तरफ से इन्वॉल्व होगी अभी हाँ ये तो मेरे मैसेज तो डिलीट कर दे मुझे पकड़वाना है ये क्या आपने फिर सर बिठा दिया सूथर मंडी का ताजिर और सुनाए सुनाओ मेरे हल की खड़ा पहन मैं तुम्हारी तरफ मदद तलब नजरों से देखता हूँ क्यों मदद मांगते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जस्टिफिकेशंस एंड द यस कितनी तुम चीप हो बड़ी गल है पौला है 900 जनरल खा के मिली आज मैं आप ही के साथ ही बस सोफिस्टिकेटेड हूँ वैसे मेरे नाल सीधी हुई ना तो तेन लग समझ आनी है लिफ्ट तो तुम्हें होती नहीं है वहाँ से कोई उधर ना मथा ला $1 लाख लगा ना तेन लग समझ आनी मेरे साथ जनरल है कौन जनरल ये वाला या वो जनरल और मैं नलके ठीक करना यार तुझे घंटा हो गया मैं ताड़ी बकवास सुन रहा ये जनरल सिर्फ बम्बा से नंबर ले गए ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा ये किरला कहीं का नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें फील नहीं होता ये जो तुम हरकतें करती हो मुझे शर्म आए तेनू नहीं शर्म आती 2 बच्चों की तू मां है डॉक्टर तेरा खाम दे तू इन्हें ओला फसा लिया की हो रहा ना चाह ना पानी बिस्ती बिस्ती हो रही चाह ना पानी तू पेके आया है वैसे पौला तू जनरल का मुंह नहीं वेखिया तू बाकी अन्नी भी क्योंकि जनरल तो वेख लगता कोई तजर्बा करना चाहूंगा पूरी दुनिया च जरनैल होंदे ने इधर भी बैठे है भेडू नु मैं जरनैल हाय हाय ओदा ते बेड़ा ही खराब होया लगता बॉर्डर पे फौजियों ने खून दिंदा रहा नहीं तो तुमने किस बेस पे इसके साथ अपॉर्चुनिटी की है गेम बेस पे देखिए वैसे आप ही लोग प्यार मोहब्बत में कहां से कहां निकल गए हैं मैं क्या करूं तो कुछ हौसला करें क्या हो गया मेरे से ज्यादा हौसलामंद कौन होगा क्या तो हौसला क्यों नहीं करते आप हौसला क्या होता है बेवकूफ औरत हौसला इन्होंने उन्हें गाल काट वो निकाल भी देनी है स्टाइल ऐसे खलो तेरी पौला हाँ जी उधरों जरा हाथ होला किधरों वकील साहब अब हमारे दरमियान फैसला आपने ही कराना है बड़े ਤੁਹਾਡੇ सड़े प्लास्टिक की शख्सियत जिवें नैलन की चुड़ैल होंदी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ वैसे अपना पैटर साहब पैटरी आस्ते नहीं ना कह सकते पैट्रेस पेस्ट्री तो जनरल ही सीधा कह रहा पौला तुम अमेरिका में क्या करती हो ये जर्नैल कटाती हो ये आपके सामने बैठ के मुझे यहाँ पर डिसऑन कर रहे हैं जबकि पूरा अफेयर चलाते रहे तुम्हारे साथ पौला तो हाथ नहीं फेंके बड़ा कुकड़ी दे पंजे के हाथ उनके हाथ प्यारे नहीं मेरे तो है ना इनको मत बताए पूरी कौम थोड़ी है बड़ा इधर आ जिधर कुछ अपनी दुआवां ले इधर सिवाय बीमारियां तो तेरे को कुछ है ये तो मेडिकल स्टोर से गुजरे अगला कहता इधर आ डिस्प्रिन से ले जा नहीं इन्हू लोग अच्छा नवी दवाई ये नहीं ले जानी नहीं मेरा बात सुनो आज तुम वलैती जनरल देख के इस जनरल को लिफ्ट नहीं करा रही बड़ा जनरल नहीं फिर नहीं लगता तीली ते तीलियर बैठा है वैसे पौला तू अपने मां प्यो की गुस्ताख ते नहीं तेन किसी ने कहता सी अगों बंदे आने बंद हो रहे भैड़ी पहली दुकान से सौदा ले लिया मार्केट फिर लेनी सी पौला तेन सुझी की तानू की तकलीफ है भतीजी है ताड़ी वे पैट्रेस बड़ा सिरा घड़ी गुल्ली वर्गा मुंह ये घड़ी गुल्ली क्या होती है दसो जी दसो जरा घड़ी गुल्ली क्या होती है गिल्ली डंडा कभी नहीं सुना तो सुखी डंडा सुने जो गिल्ली होती है ना गुल्ली पंजाबी में कहते होते गिल्ली डंडा वो जो गिल्ली घड़ी होती है दोनों साइडों से उसको कहते हैं घड़ी हुई गुल्ली जिसको टुल लगाते हैं इन्हें टोल का भी पता सर वैसे मरीज के 3 महीने रह गया यहाँ क्या करते रहे मांगता रहे
कहता है मैं जसूसी करता रहा ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਸੂਸੀ नहीं होता है जसूसी ठीक है बड़ा तेरा मायूसियर का मुंह है आप एक सवाल पूछूं हाँ जी आज वो आपका जो फ्रेंड उकाड़े से आया बहुत दूर बैठा हुआ आज क्यों ठीक नहीं ले आया बड़ा ऐसा तोती कुकड़ी का मुंह तो मेरा भरा इंज कर भी गुठा डावण वाली तो पिंड वापस चला जा सारे जरनैल बंगले को घेरे था ये देखना वीर पौला ने भी कमा लिए थे निकलना इसके स्कैंडल्स हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुम्हारे स्कैंडल्स हैं तो अड़ियां तो जंतरियां बिकदियां होते हैं चलो जंतरियां नहीं बिकती मेरा एक ही स्कैंडल है वो भी सुथरा शर्म तो नहीं आती शादीशुदा होगी स्कैंडल अफोर्ड कर रही हो यार जनरल है वो पर्सनालिटी है उनकी ले पिंड ते नलके वर्गी पर्सनालिटी है उसदी जिन्हों बेड़ो पानी नहीं काटदा गालां काटदा खबरदार तुमने मेरे जनरल को कुछ कहा तो मेरे जनरल तुम्हारे अब्बू हैं तो जनरल साहब इस उम्र में ये क्या सूझी आपको यानी ये की चवल मारी तुसी मैं कह रहा मेरी बीवी नहीं देखी है उन्होंने तो दो मस्त पहलवान रखी है क्या मस्त पहलवान रखी और जो रेफरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ बाकी अभी इसकी बीवी बहुत ज्यादा फैटी है ये दोनों आपस में खड़े होने लगता है अलफ नून खलोते अच्छा वो जो शौहर आपका घर बैठा है उसे नहीं पता चलने दिया आपने उन्हें तो भेजा वैसे तुम्हें अपने खामद डॉक्टर का जरा भी ख्याल लिया है रीमा को देखे वो अपने डॉक्टर का कितना ख्याल करती है उन्हें बाहर नहीं जान देती ना मिट्टी खान देती डॉक्टर को रखने का तरीका सिवाय रीमा के और मेरे किसी को नहीं आता तुमने भी रखा है कोई डॉक्टर कोई ख्याल नहीं आया ना बच्चों का ना शौहर का उस बेचारे को क्या पता वो तो अपने काम में इतना मसरूफ होता है वैसे भी हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है नहीं सर सानू ये इतराज नहीं कि तुसी ये अपने शौहर ने ज्यादती की थी सानू ये इतराज है कि चवल मारी अगो ये अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ किसी ना दोस्ती करी सबूता गर्मा नहीं चुक सकता कभी ना रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक खुद हजरात हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स और पूछा गया है कि मौजूदा हुकूमत को इक्तसादी बहाली के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को इनकी इक्तसादी टीम को सबसे पहले सफेद हाथियों पर फोकस करना चाहिए सफेद हाथी सारे पाकिस्तान च है ने लो जी मैं बचपन तो मैं सफेद हाथी नहीं देखी बचपन तो मैं मुहावरतन कह रहा हूं वो इदारे जिनका कोई फायदा नहीं सिर्फ नुकसान ही नुकसान है उसको सफेद हाथी कहते पढ़े लिखे लोग टशन ने चौंचले ने सफेद हाथी निकालो सफेद हाथी काली भेड़े हैं ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਦਕੀ ਜੀ ਨਸਿਆ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋਣ क्या हाल है शुक्र अल्लाह का वक्त अच्छा गुजरा है सफेद पोशी से तो और क्या कहे पढ़ा लिखा कि नहीं जनाब भूखा मर रहा हूं मेरी मदद कर दे नहीं गरीब आदमी नंगा ही होता है की हाल की दसा रोटी नहीं खाती बच्चे ने इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो तुम्हें नंगा होने से बचाएगी इसीलिए कहते हैं तालीम हासिल करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ तो मैं ये कह रहा था ये चेकदार कोट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ पर ਵੱਡੇ लोग ने ना भाਵੇਂ रेडी तो लिया हुए ਐਵੇਂ कहना अफ्रीका के जंगलों में गया था ना सर्वे करने अफ्रीका के जंगल में अगर आप सर्वे करने भी गए हो हाँ जी तो वहां से कोट मिलता है ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ या सर्वे करके बाद होटल च नहीं आना होटल के थले दुकानें नहीं होंगी मैं होटल के अंदर नहीं गया मैं बाहर से देखा ना पागल ना बनाओ जी मेल बॉक्स कर रहे हैं कि नहीं आज आप बात कीजिए तो खुराफात है बकवास है जी आप मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले फोकस करना चाहिए हमें इन सफेद हाथियों पर जिनमें सरे फहरिस्त पीआईए रेलवे स्टील मिल्स यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और वापडा इनसे निजात हासिल करनी चाहिए आप हैरान होंगे कि पिछले साल इन्हें सिर्फ चलाने के लिए इस गरीब मुल्क को अपने खजाने से 600 अरब रुपया निकालना पड़ा हाय हाय इस उजड़ी खस्ता हाल रेलवे को वापस पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 50 अरब रुपया दरकार है और फिर अहम बात यह है कि इस एक नुक्ते पर सारी पार्लियामेंट यकजा है नवाज शरीफ साहब अब यह नहीं कह सकेंगे कि जनाब मेरे पास हाउस डिवाइडेड था इसके ऊपर सबके सब एक ही सोच रखते हैं कि इन सफेद हाथियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनका किबला दुरुस्त किया जाए पहली बात दुरुस्त है दूसरा मामला
इस हद तक खराब हो चुका है, ये तबाही और बर्बादी के धाने पर वहां पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अब इनकी बका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। तो सारे जी पिछली हुकूमत से ये की भंग पी के बैठी रही। पिछली हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी ही नहीं, बहुत बड़ी बदनसीबी है ये, मैं एक से ज्यादा मर्तबा कह चुका हूं। अगर वो चाहते तो इस मुल्क की जून बदल सकती थी। मुल्की मईशत ने तरक्की नहीं की, जाती मईशत आसमान को छूने लगी है। और आज हम हैरान परेशान बैठे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान हमें हुआ क्या। यानी 21वीं सदी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं और हम आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट, लेकिन हम कांगो, इथियोपिया और एरिटेरिया वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम सर एक छोटा जो मसला, गल तो लम्मी हो जानी, एक कांगो भी को मुल्क है जी, बड़ा मशहूर अफ्रीकन मुल्क है। अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी था बेल्जियम की। बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम की बहन से मशहूर है। बेल्जियम की मैंने 3-4 मरतबा उसकी वजूहात शोहरत बयान कर रखी है। जी जी। सबसे पहली शोहरत ये कि वाटरलू इस मुल्क में है। वाटरलू से कुछ याद आया? जी जी। नेपोलियन हकीम साहब एक्सीलेंट। ये उसी जंग च पकौड़े भेजते ਵੱਡੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਹਦਾ ਫਰਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। यानी एक बादशाह का फिरौन। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। तुम्हें पता है ये शिकस्त हुई कैसे थी? लॉर्ड वेलिंगटन जो इसका मद्दे मुखालिफ था, उसने बड़ी लंबी चौड़ी साजिश की थी। नेपोलियन का तरीकाकार यह था कि उसकी फौजें बड़ी थ्रस्ट के साथ आंधी और तूफान की तरह आया करती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी, फिर वापस वही दस्ता आया करता था। हरावल दस्ते का इससे उम्दा इस्तेमाल तारीख इंसानी में कभी किसी ने नहीं किया। अब इस राज को पा लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, जिसकी कमांड कर रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने क्या किया कि बहुत बड़ा मैदान है वाटरलू, उसमें खंदक खोदी, बहुत बड़ी अजीम शान खंदक, और उन्होंने उसके ऊपर घास फूस डाल के उसको छुपा दिया। अब जैसे ही वो हरावल दस्ता आया, और वही इनकी असल माइट थी, वही इनकी असल ताकत थी, बल्कि इनका क्रूज मिसाइल भी यही था और ड्रोन मिसाइल भी यही था। बेस्ट ऑफ द लॉट सारी की सारी खंदक में जा गिरी। और दरअसल इस वजह से नेपोलियन को शिकस्त हुई। वो खंदक च बढ़ के कहने दो एक ही बगैर थी। लड़ना तो सीधी तरह लड़ो यार। सारे मारकोट तो अलावा बेल्जियम की होर चीज भी कोई मशहूर है जी? ब्रसल्स। ब्रसल बड़ा जख्मर का नाम है। ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन का दारुल हुकूमत है। और सर वो नेपोलियन तक ही करना है, वो खंदक चो मिस करना करने वहां से पकड़कर उसे सेंट हेलेना शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसी गल करनगे सेंट हेलेना, ये साडे प्यो दादे परदादे नूं नहीं पता। 4-5 जाहिल बिठा के उन्होंने तो राजा इंद्र बने हैं। दरअसल किले को कला कहते हैं। अच्छा, राजा इंद्र आदमियों में नहीं बैठा करता था। और उसके ग्रुप को क्या कहते थे? ओ ग्रुप इंदर सभा। इंदर सभा जो कहता वो कही जा। इतने 2,500 घंटे लग जाएंगे थे। मैंने सेंट हेलेना का तस्करा हकीम साहब इसलिए किया कि मैं पहले बता चुका हूं इसी शो में, आप उस दिन बैठे थे। सर दुल्हे पट्टी की गल करो, मिर्जे जट की गल करो, समझ आवे। उनकी भी की थी। सेंट हेलेना काले पानियों का जब मैंने तस्करा किया, जैसे यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स का जिक्र किया। अंडमान आइलैंड ही आ गया हुण, जरूर होर पासे टुरना। अंडर सभा तो गल चलन रही से। अंडर सभा को हो रहा है, बात बेल्जियम से शुरू हुई थी, पता नहीं बेल्जियम किते ओ कांगो तो दसो। तानू अपनी पई है, नेपोलियन की सारी फौज खंदक चेंज बैठी। सारी फौज ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਮਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। हकीम साहब, सेंट हेलेना का जो पानी था ना, वो तेजाबी पानी था, वो पी पी कर नेपोलियन मरा था। सर मैनू दसन दे, मैं फुफी भी आनी होते। कितना सख्त आदमी यार, एडी सख्त गलो, पानी पी पी मर गए जहरीला। और आपके लिए दिलचस्पी का बायस एक और वजह शोहरत भी है। वो की जी? ये
यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। सर जी सानू इजाजत दिओ तो 2 दिन जोड़े छड़ देने। सर तुसी एक नावल दा भी जिक्र कीता जिथे नपोलियन नु ताड़िया सी काफरां ने। हाँ जी उन्होंने ताड़िया से बंद कर देता। यानी तो नेपोलियन क्या था? बहनोई सी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋਸਫਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਗੰਦਕ ਗਈ। अलेक्जेंडर डुमास का नावल था बड़ा मशहूर। अलेक्जेंडर डुमास लगता किसी बर्तन का नाम ले रहे हैं। सर तू साढ़े चीज पता नहीं सानू इन्होंने बेवकूफ जैसा। तुमने मेरा मेल बॉक्स आज खराब किया, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा। नेपोलियन मैं सुटिया होते गंदक जी। सर वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट पीछे ही रह गया। अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? वो तो सिकंदर यूनानी को कह के खुश होते रहते हैं यूरोपी। अलेक्जेंडर दी ग्रेट सर तो फिर ए अलेक्जेंडर यूरोप की बोतला भेजता। ये बहुत बड़ा फ्रेंच राइटर था, निहायत लाजवाब नॉवलिस्ट। और वो नॉवल जिसमें तज़किरा है नेपोलियन और सेंट हेलेना का, उसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। क्यों जी? नाम है मॉन्टे क्रिस्टो। यार सी अपनी गल्ला करनी। तूने जीरा ब्लेड देखी है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। जीरा ब्लेड देखी? जीरा ब्लेड बहुत बड़ी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ जीरा ब्लेड ਚ ਆਉਂਦੇ। जी खबर है कि पंजाबी फिल्म डायरेक्टर ने दहशतगर्दी के मौजू पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लो जी मैं दहशतगर्दी तो एक फिल्म बना रहे डॉक्यूमेंट्री। जूम गया है और लाइट ऑन करो। ए बच्चे बेटे सुते रहते हो। अच्छा जूम पहले चला गया लाइट बाद जो ऑन कराओ। कैमरा क्या देख दे विच। हेलो और ना ही रॉकेट लॉन्चर ना पका रहे सी की पक रहे सी। इसमें दहशतगर्दी क्या है? चल यार फिल्म बना कोई अच्छा कैमरा उधर चला गया। उन्होंने छड्डो उन्होंने लगे इन्होंने नहीं हटना जिन्नी देर यार प्लीज ना करो जी। कैमरा क्या देख दे उत्ते। हाँ हाँ देख दे उत्ते कैमरा। वाह 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 क्या बात। कैमरा क्या देख दे उत्ते। खिचना तेरे प्यो ने है। उसके बदले आदत पा के आस लवा के उम्मीद लवा के वो तो खिंच नहीं रहा। ये डायरेक्टर है जिन्हों हर बंदा खिंची फिरदा। लो जिंदा कट्टा विच रखिया है। हेलो देख दे विच। अच्छा जिंदा कट्टा रखिया है वो तो बम ब्लास्ट होया है। हाँ 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 निहारी तैयार हो जी। लो जी सारा है कि नहीं जुत्तियां खाने वाली गल। फिल्म बना यार तू। कैमरा रखिया है ट्रॉली जा रही है तरबूज दी दुआनिया दी। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਰਬੂਜ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ। इससे वास्ते तुम जाहिल लोग अच्छी फिल्म तो महरूम हो। और खुदा दा वास्ता ही फिल्म बना बगैर थी ना कर खोते रफू करन वालिया। तो जी बाजार दा सेट है एक दुकान है मरूंडे दी। पतीसा ने पतीसा फुलियां। बात सुनो तुम घर से कुछ खा के क्यों नहीं आते? हर वक्त तुम्हें भूख लगी रहती। यार वो बंदा झाड़ा मारना रहना तू मेरी बांह खींचता रहना है वो तमस्कुर उड़ाते ने। वो मैं डायरेक्टर ने थोड़ा वाले ना मैं काबल गया चपली कबाब एक्सपोज कितने बेटे ताज़े तेल दे विच। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ यार अब चपली कबाब। यार काबल में और कोई चीज नहीं तुम्हें मिली? नहीं जी मैं दस रहा हूँ मैं सब तो पहले चर्च एक्सपोज की थी। मेरी गल अच्छा हाँ अगे हीरोइन किस तरह मानती है वो तो मैं कैमरा रखिया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਨਾਪਣਾ ਪਿਆ। यार बात सुनो इस तरह ना तंग करो। लो जी चपली कबाब से कैमरा गया है कैमरा तो जालन दे कैमरा गया चपली कबाब। लो जी एकदम ठहर जाओ एक मिनट ले बेटा हम तरसेगा तू समझे मेरी गल। लो जी कैमरा गया है लो जी चपली कबाबा ने गया है कबाब कच्चे रह गए। उन्हें पलटना शुरू किया इनको आदत पई बेटा ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ।
تسی دو سٹاپ اگے آ گئے ہو کوئی تندور دے کیمرہ لے کے آئے ہیں یار بہت فالتو باتیں کرتا ہے, اتنا وقت ضائع کرتا ہے یہ. نیکسٹ وہ نیکسٹ دیکھو آگے جناب, فلم کے لاکھ روپیے لگے نے کروڑا. یہ دی کل جمع پونجی ہے تو کوئی کیمرہ ہے تے سوٹ ہے. یہ ڈائریکٹر کے نام پر تہمت ہے, تہمت. شکر کرو تارے لفظ اچھے ہو گئے نے. تہمت ڈھبا ہو جس علاقے تسی بلونگ کر رہے ہو, بس آپ اس علاقے کے پیچھے پڑ جاؤ. مسی روٹی کھد آیا ہے, ایسے آیا ہے, وہ کھٹی لسی نہ تھی روٹی تو بول دو کھانے والے لوگ ہو. فلم کی ہوتی ہے پھر کھانے پینے کی چیزوں میں جس علاقے میں بلونگ کر دو تو خربوزہ کٹ کے نہیں کھاندے. خربوزہ پھداوے آئے سلیم بھی اپنا کاڑے دا یہ خربوزہ کون ہی نہ نہیں توڑتا نک نہ چیر لینا. یہاں پنڈ سے کلفیاں ویکدیاں لما بھی جی دان نہیں ٹوٹدیاں تھلے ٹرک اتنے جندرا ماری دا دیسی جندرا نہیں تھا اپنا ساتھ جی جا برا کا حصہ پیٹیاں تھلے بڑھ گیا. پیٹیاں کلفی کٹن گیا کہ ماں نے کڑکی لائی کڑکی جا گیا. راوی کے پنڈا دیا مجھا بھی ڈاکو نے ویچ دیا اس علاقے نے بیٹے جتنے کتا بھی ہے کھلوتا کتا لگتا سٹینڈ سے لایا ایسے آن کے گلا آ گئی نے. جس علاقے تو آئے نا سیرو سروں کا تیل نہیں لاؤ, شیمپو بھی نہیں لاؤ, دیسی گھیو لاؤ نے. بےہودہ فضول بے تکی باتیں کر رہے ہو. فضول کر کے جی قسم چکو تھی والوں نے مکھن اور دیسی گھیو نہیں لاتے سر کے بالوں کو. ہاں جی پاگل مونچھوں کو لگاتے ہیں, مونچھوں کو لگاتے ہیں. مجھ سے کچھ کرانی ہے یہ مونچھاں پھاڑ کے چلتی ہیں. سلیم تینوں کوئی دیسی گھیو نہیں دینا, کوئی پالک کوئی ساگ کوئی گھر دے باہر سٹ کے بھی نہیں جاتا. کبھی نظر لیتے ایک بریک کے بعد ساتھ بھی. ہیرو کون ہوتا ہے؟ وہ جو منزل پر نظر کی گرہ باندھے چل رہا. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے جناب شیخ رشید نے, اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک ناراض محلے دار جن کا یہ کہنا ہے کہ شیخ صاحب مبینہ طور پر لاکھوں بلکہ بقول ان کے کروڑوں روپے کی چائے پی گئے, ان کے ورکرز ان کے ہوٹل سے کھانا کھا گئے لیکن آج تک رقم ادا نہیں کی گئی. جی شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا یعنی سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ جو آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ مقروض ہے کروڑوں کا. سر یہ ملک پورا مقروض ہے, ایسی کیا بات ہے؟ پاکستان کا ہر بچہ تقریباً 70,000 روپے کا مقروض اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. بڑے گرو آدمی ہیں, بڑے بڑے میں نے گرو دیکھے ہیں, بات کو یوں گھماتے ہیں آپ. آفتاب اقبال دی گریٹ یار. ایک آدمی نہیں اس کی چھوڑو, جڑی صحیح گل ہے تساں میں ہی دس سکنا. یہ سوئے بازار سو لے کے تے لال ویلی تک میرے 3 ہوٹل ہونے سن جی. اچھا جی. سویرے ککڑ بانگ دینا سی تے بندے آ جانے جی شیخ صاحب ناشتہ پہ منگنے. تو چاواں جلنیاں پیاں, ٹوڑے جلنے پہ, تے پیسہ ایک نہیں دینے تے مکی آخری تو کی نازم بنا سکتا. تے جس ویلے جیت گیا ایسا منافق آدمی ہے جی. اس اکھاں چاہی تے متھے تے رکھی چھوڑیاں, ماڑا ہوٹل سوئے بازار سو چاہ کے تے ٹوگ مٹکیال سٹے. نہ بندہ نہ بندے نہیں ذات. اچھا جی آپ نے, میں تعارف تو آپ کا آپ پہلے پوچھ لیں کہ تعارف ہونا پہ بچ کس واسطے بولنے پہ نہیں تو نہ کہہ نام ہے پاپا. میں تمہاری صرف شکل دیکھتا جا رہا ہوں, نان سٹاپ بول رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو. نہیں ویسے تو سنا نہ کہ ان کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں. ڈپٹی صاحب میں تو صحیح ہوں. یہ اس کا کیلیبر ہے جی, یہ اس کا کیلیبر ہے. دیکھا ایکسپوز ہوا کہ نہیں ہوا. ڈپٹی نذیر احمد بہت بڑے رائٹر تھے. اللہ. اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے ایک. ارکان خمسہ کا ایک الف بھی اگر اس کو پتا ہو تو پوچھ لیں. یہ آپ ارکان خمسہ کا بتا رہے تھے. ارکان خمسہ, خمسہ 5 کو کہتے ہیں. اردو لٹریچر کے 5 سٹالورٹس, انتہائی قدآور لوگ جن کی وجہ سے اردو لٹریچر آگے بڑھا. ڈپٹی نذیر احمد, مولانا محمد حسین آزاد, شبلی نعمانی, الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے مشرف کو سزا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی ٹائم ول ٹیل, اور انتظار کریں مناسب وقت کا, اور دیکھیں آپ یہ خود ہی پنڈورا باکس کھولیں گے. اچھا یہ جو واقعہ ہوا ہے فیری میڈوز والا, اس پہ کوئی روشنی ڈالیے. دیکھیں جی وہ جاتے کیوں ہیں اتنی ٹھنڈی جگہ پر, پہلی بات تو یہ ہے.
मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप शेख साहब के साथ बना कर रखते, कुछ इनकी खिदमत मजीद करते, कुछ दोस्ती प्यार मोहब्बत रखते, तो आज आपके छोटे से खोखे को ये स्टोर बना देते। एक पहली बारी जितया जी, ये 6 बारी जितया जी, जितना नाल ही अखा मथे ते रखी छोड़। हाय हाय हाय, माड़ा खोखा बड़ा होने नहीं बजाए सोंगड़ना बच्चे ने कच्चे जिडा रह गया। ये कोई बात है, ये लैंग्वेज है कोई? आप उसके पैसे क्यों नहीं अदा कर दे? ओ भाईजान, अल्लाह तुम्हारी याद करे, के नाम है तुझा? यार ये तुमने क्या छेड़ बना ली है तुमने? नहीं मिकी पता नहीं ना। इन्हें रजिया सुल्ताना कहते हैं जी। अल्लाह जी, मैं तुसा ये गल दसा, ये जेड़े सिगार पीना, एक ते तुसी काले बड़े हो, आराम नाल ते गल सुनो ना, क्या हो गया ने? यार तू बाल कटाला लगदा मफरूर बच्चे नु मिलन आया। अच्छा शेख साहब, एक संजीदा सवाल प्लीज। संजीदा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप शिकवा करते हैं कि असेंबली में जब भी आप तशरीफ लाए आपको नुकरे लगा दिया जाता है, यानी एक कोने खुदरे में धकेल दिया जाता है। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के साथ बिठा दें? देखें जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे उठाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा दें। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। अलबत्ता उन्हें आप मेरे साथ बैठा दें, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। देखें, मेरा इशारा आफ्ताब साहब ये था कि आप मुझे कोने पे ना बैठाएं। आफ्ताब नाम है तुझा? नहीं, आफ्ताब तो इनके ड्राइवर का नाम है, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अल्लाह जी, मौर्य साहब मैं तुझा यार बात, उन्होंने 6 नाम मेरे तब्दील किया और तुम हर बात मान लेते हो उनकी। मौर्य साहब है ना, ठीक है। नहीं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य बनना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई बहुत उम्दा कैरेक्टर नहीं है तारीख का। और आप क्या बनना पसंद करेंगे पोरस के अलावा? मुझे पता है क्यों, उसके अलावा कोई? पोरस के अलावा मैं उसी खानदान से जो मर्जी आप। मैं अशोका बनना पसंद करूंगा। बड़ाचों में कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सुना आपने हनीफ अब्बासी, एक शरीफ आदमी का नाम पौडरिया मशहूर किया हुआ? शरीफ कोई नहीं है जी इस मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ है बस, जिसको लोग वजीर आजम कहते हैं। लाख मखालफत सही, वो सियासत में होता है। क्या बात पूरी करें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, और जहाँ बैठे हैं समझ लेंगे बात को। उन्हें अब जरूरत नहीं, दरअसल आप मियाँ साहब की खाला लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, कुछ जरूरत थी, जब उनको एतराज नहीं है तो आप क्यों उनके स्पोक्समैन बने? अच्छा चलें, वो शायद आपको इसलिए साथ मिला लें कि आप रोजाना उन्हें नजर आए, आपको देखकर वो इबरत हासिल करें। आप कहें तो कोई सिफारिशी संदेशा भेजें उनके लिए। आप क्या समझते हैं मुझे सिफारिश की जरूरत है? नहीं जनाब, मैं हवा के दोष पे, अगर आप कहें तो कर दूं सिफारिश। बात सुने, मुझे सिफारिश की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। करें बिस्मिल्लाह फिर।